Panotis dol, unsay English siya, bahog ilok. Nangaunsa naman pud mo, oy! Di mo naman ninyo kog dictionary. Na? Uy, unsa na pud na? Ano nga tagbi? Yuyulit ko ay. Uy, lagi ni. Ano ba nga tana? Unsay English sa bahog ilok? Ayaw na tubag yun, ha? Ayaw na tubag, ha? Ay, sige, tubag-tubag dahil nawa ka, balo. Sige, pangitang. Ayaw, tubag, ha? Guys, sorry guys. Yung manggod ni tita na dili daw tubagon. Yung daw wala daw ko kabaluan na. Sorry yun guys. Next page.